হাই গাইস, সেই একটা ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতেছি এখন। ঠিক আছে, এটা একটা ফ্র্যাঙ্ক কল, একটা ফ্র্যাঙ্ক কলের ভিডিও। এটা কিন্তু রিয়েল। ঠিক আছে, এটা কোনো অ্যাক্টিং না। আসলে সব ছেলেরা যে নারী লোভী না, আর সব ছেলেরা যে সুন্দর মেয়েদের প্রতি আসক্ত, এটা এই ভিডিওটা দেখলেই আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, চলুন সবাই ভিডিওটা উপভোগ করি আর মেয়েটা কি বলে শুনি। हेलो। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप आ जाएंगे हेल्प करने? नहीं। मैं अकेली हूँ, आ जाइए ना। मैं भी अकेला हूँ, नहीं आ रहा। मैं बहुत सुंदर हूँ, आ जाइए ना। तो अकेली लड़की है, सुंदर है और गाड़ी भी खराब है, आ जाइए ना। मैं अकेला होता और मेरी गाड़ी खराब होती, आप आते। एक सेकेंड भाई, सल्यूट है आपको। मैं कहता हूं सल्यूट है आपको, सलामी देना चाहता हूं मैं किस तोपों की। और आज पूरी दुनिया में बता दो कि हम इस तरह के भी होते हैं। सल्यूट है आप जो भी है। मान गया, मैं मान गया। কি বুঝলেন? সব ছেলে এক না, ঠিক আছে, আবার সব মেয়েও এক না। এটা সবাইকে মানতে হবে। সবসময় ছেলেদেরকে দোষারোপ করা যাবে না, সব মেয়েদেরকে দোষারোপ করা যাবে না। ভিডিওটা কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক ভিডিও। এটা একটা এফএম রেডিও থেকে করা। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই, লাভ ইস।